वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कसन करवा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी आमर जो उड़िया लेक्चरशिप रही आम यूनिट 5 कविता पार्ट अच्छा विशिष्ट कवि रमाकांत रथ संपर्क में आलोचना करवा। कवि रमाकांत रथ उड़िया साहित्य जन प्रतिभा संपन्न कवि भाव में आत्मप्रकाश करी किछि वर्षर काव्य साधना पर अग्रगण्य कवि भाव निजक प्रतिष्ठा कर स्वाधीनता परवर्ती काल में कवि सच्चिदानंद राउतराय उड़िया कवितार जो परीक्षा निरीक्षा आरंभ करते से प्रयोगधर्मिता को प्रतिष्ठा करदेबारे कवि गुरुप्रसाद महांती सह रमाकांत रथ भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आम राजनैतिक और सामाजिक जीवनधारा रे उत्तर स्वाधीनताकालीन समयटी भारी स्पर्शकातर और समस्या बहुल। नुआ नुआ समस्या राष्ट्र जीवन जपरी संगठित होइछि यह अनुरूप भाव में व्यक्तिगत स्तर में घटुवा राजनीतिक सांस्कृतिक विवर्तन प्रभाव भारतवर्ष में प्रभावित करिछि। मनुष्य क्रमशः मूल्यबोध परिहार करी उत्पादनशील एक जंत्र परिवर्तन होगा लगी। एपरी जीवनधारा को प्रभावित करने गांधी बुद्ध विवेकानंद बदल में काम्यू काफका नीत्से फ्रॉयड चिंताराज्य रे प्रवेश करछंती। आमर साहित्य आदर्श भाव में स्वीकृति पाइथिबा मानविकता मूल्यबोध प्रेम परमार्थ प्रार्थना बदल में आमको मिली निसंगता अमंगल और पापबोध प्रसंग गुड़िक साहित्य क्षेत्र को प्रवेश कर स्वाधीनता परवर्ती उड़िया कवितार कवि सच्चिदानंद राउतराय यह सब नूतन काव्य भावना गुड़ी पाठकों निकट में परिचय करथिबा बेले कवि रमाकांत रथ एसब को बहुत परिसर में प्रतिष्ठा देइछन्ति। एसब दृष्टिकोण कवि रमाकांत रथ भूमिका स्वाधीनता परवर्ती उड़िया कविता क्षेत्र में बहुत दृष्टि गुरुत्वपूर्ण सब्यस्त होइछि। यदि आम रमाकांत रथंकर सामग्रिक काव्य जगत को देखिबा ताले षष्ठ दशकर आरंभ निरवधि आज पर्यंत एकविंश शताब्दी पर्यंत से सक्रिय अछंती। तांकर कविता गुड़िक मध्य से एजावट 15टी कविता ग्रंथ रचना करछंती। केते दिनर अनेक कोठरी संदिग्ध मृगया सप्तम ऋतु सचित्र अंधार श्रीराधा श्री पलातक सीमांतवास फेरी चाहिए नजा नजा कहू कहू सबुदिन से पाखे सरल हृदगणित जहाज आसीब आउ केतोटी पवन रे चित्रांकन द्वारे एपटू एभली भाव 15टी कविता संकलनर स्रष्टा हेउचंती कवि रमाकांत रथ। भारत सरकार तांको पद्म विभूषण सम्मान करछंती एवं तांकर साहित्य भारती कृति पई तांकर सामग्रिक कृति पई मध्ये तांको साहित्य भारती सम्मान मिली 2006 मसीह एवं पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त होते 1993 मसीह। एतद व्यतीत से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार सारला साहित्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान रे मध्य सम्मानित होइछंती। तेणु यही जड़े विशिष्ट एवं प्रमुख कवि संपर्क में आज आलोचना जदियो मु अल्प प्रश्न रमाकांत को नहीं कि आपण मैंने चेष्टा करेंगे आउ टिके अधिक प्रश्न निजे प्रस्तुति करने कारण परीक्षा खूब निकट में प्रस्तुति तो चूड़ांत पर्यायर थी बोली मोर आशा। जस्ट मु खाली आउ टिके रिफ्रेश आपण पाखक आसी। तो आरंभ करवा आज प्रथम प्रश्न रमाकांत रथ को नहीं केते दिनर कविता पुस्तकटी केते भागरे विभक्त 2 3 4 5। तो राइट आंसर होची क केते दिनर कविता पुस्तकटी आमर 2 भागरे विभक्त होइछि। केते दिनर कविता पुस्तकर प्रथम भाग ना कौन सबुदिनर केते दिनर बहुत दिनर ना अल्प दिनर। 2 नंबर प्रश्न रो राइट आंसर होची बहुत दिनर। तीन नंबर प्रश्न केते दिनर कविता पुस्तक द्वितीय भाग ना कौन
ସବୁଦିନର, କେତେ ଦିନର, ବହୁତ ଦିନର ନା ଅଳ୍ପ ଦିନର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଦିନର। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିତା ପୁତ୍ରର ଛୁରୀ ମରା ଘଟଣା କେଉଁ କବିତାରେ ରହିଛି? ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଘଣ୍ଟା, ନା ଗୋଟିଏ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ, ନା ପାରିଷଦର ରାତ୍ରି? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା କବିତାରେ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା କବିତାରେ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି? 35ଟି, 32ଟି, 36ଟି, 33ଟି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଖ 32, 5ର ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ କବିତା କ'ଣ? ଯଶୋଦା, ଦୁର୍ଗା, ରୋଗିଣା ମଣିଷ, ନା ଆମେ ଦୁହେଁ? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଖ ଦୁର୍ଗା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର କବିତା ସଂକଳନର ଶେଷ କବିତା ନାଁ କ'ଣ? କ ରହୁଛି ଛାୟା ଚୁମ୍ବନ, ଖରେ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ, ଗରେ ରୋଗିଣା ମଣିଷ, ଘ ରହୁଛି ଶରତର ରାତିଟିଏ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୋଗିଣା ମଣିଷ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀରାଧା କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଅଖଣ୍ଡ ସମୟର, କାଳର, ନା ପ୍ରେମର, ନା ବୈରାଗ୍ୟର? 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ସମୟର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀରାଧାଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ, କବିତା ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର। ଏହି କବିତା ସଂକଳନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚିତ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା କାବ୍ୟ ଚେତନା ଓ କଳା ପ୍ରକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଶ୍ରୀରାଧା ପାଠକ୍ୟ ଆଦୃତି ସ୍ୱରୂପ ବିରଳ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ ଅନେକ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଉର୍ବର କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ଓ ରାଧା କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଉର୍ବର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଧା କାବ୍ୟ ନୁହେଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବିତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାହାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଶ୍ରୀରାଧା କବିତାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବଧାରାର ଏକାଧିକ କବିତା ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି। ଶୀର୍ଷକ ବିହୀନ ଏସବୁ କବିତା ଶ୍ରୀରାଧା ମୁଖ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ଅନୁସରଣ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଚରିତ୍ର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ପିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ ଯେଉଁ ରାଗାନୁରାଗ ପ୍ରଣୟ ଭକ୍ତିରସର ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ବିରହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧାରେ ସେପରି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧା ପୁରାଣର ନାମ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ସମକାଳର ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜୁଡ଼ା ଜୀବନରେ ନୈସର୍ଗିକ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା। କୃଷ୍ଣ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏଠି ନୁହନ୍ତି, ଏକ ସତ୍ୟ, ଏକ ନିତ୍ୟ, ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ଆନନ୍ଦର ଆଦିମ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି କୃଷ୍ଣ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଥରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଲେ ମାୟା ସଂସାର ଅଳିକ ମନେ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କଥା
सहज कथा नुहे। केउ मार्गरे गले मिल पारिबो मुख्य। घर संसार ओ माया जंजाल काटी चेन्नई आकाश को उपलब्धि करने कौन सहज कथा पिले। तेणु एमती अनेक प्रश्न को नहीं आमर श्रीराधा काव्यटी रचना करा जाइछि। बहुत सुंदर काव्य पढ़िले तुम्हें अनुभव कर समय खंड को। श्रीराधा काव्यर केतोटी कविता रही। 9 नंबर प्रश्न 61, 62, 63, 65। 9 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होउछि श्रीराधा काव्य 61 टी कविता रही। 10 नंबर प्रश्न श्रागुणा कवितार श्रागुणा कहार प्रतीक एठी? प्रेमर, वैराग्यर, ना कालर, ना अखंड समयर? 10 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होउछि कालर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। रमाकांत रथंक केउ कविता को इलियट को 4 क्वार्टर लेखाजोखा भाई बोली कुहा जाए? राति, चौपहरा, अलिया, कष्ट। 11 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर होउछि चौपहरा। रमाकांत रथंकर जो 4 क्वार्टर बोली कहा जाइछि इलियट कर लेखाजोखा भाई बोली, तार सठिक उत्तर होउछि चौपहरा। 12 नंबर प्रश्न मृत्यु को देखिले हस लगे मृत्यु एक चपल बालक? यह केउ कवितार आनीत? बुणाकार, स्ताणुर जेल, आमे कौन, रहीगली। 12 नंबर प्रश्न र सठिक उत्तर हेउछि स्ताणुर जेल हेउछि सठिक उत्तर। चंद्रमार चूड़ी क्यों पत्रिकार प्रकाशित? इस्ताहार, झंकार, डगर, ना श्री? 13 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होउछि झंकार। एटा गोटे पिला गोटे मन रखा दरकार। रमाकांत रथंकर अनेक कविता प्राय सबू कविता तांकर झंकार नचेत डगर ये दीटा पत्रिकार तांकर बेसी कविता बाहर समय रे। हाँ, इस्ताहार रे बंधे बाहर किंतु झंकार और डगर से समय रे प्रसिद्धि लाभ करते। तांकर प्राय कविता यही सबू माने पत्र पत्रिकार मध्य बाहरी थाए। 14 नंबर प्रश्न रमाकांत रथंक केउ कविता सरस्वती सम्मान प्राप्त? श्रीराधा, सप्तम ऋतु, सचित्र अंधार, श्री पलातक। इटा तुम मन रहा प्रश्न। 14 नंबर गोटे रहा प्रश्न केउ कविता सरस्वती सम्मान प्राप्त? 15 नंबर मध्य तुम मान प्रश्न रमाकांत रथंक केउ कविता सारला सम्मान प्राप्त? सचित्र अंधार, श्रीराधा, ना श्री पलातक, ना सप्तम ऋतु? ये मध्य रहा तुम मान गोटे प्रश्न। 16 नंबर मध्य तुम मान प्रश्न। 3टी पुरस्कार, 3टी प्रश्न। अधिक प्रश्न आज देविनी, 3टी प्रश्न तुमको देवी। रमाकांत रथंक केउ कविता केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त? सरस्वती सम्मान प्राप्त, सारला सम्मान प्राप्त एवं केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त होछि केउ 3टी बही? बहुत गुरुत्वपूर्ण। 17 नंबर प्रश्न रमाकांत रथंक मालती केउ कवितार एक चरित्र? नवगुंजर, चंद्रमार चूड़ी, ना सरल हृदगणित, ना सचित्र अंधार? 17 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर होउछि नवगुंजर। 18 नंबर प्रश्न दुआर एपटू कविता संकलन रे केतोटी कविता स्थानित होइछि? 37टी, 40टी, 45टी, 59टी?
ଦୁଆର ଏପଟୁ କବିତାରେ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 37ଟି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ଶେଷ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ଦୁଆର ଏପଟୁ। ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଟା 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଦୁଆର ଏପଟୁ କବିତାଟା। ନଥିବା ଜଣକ ସଂକଳନରେ କେତୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନିତ? 35, 33, 32, 30। ନଥିବା ଜଣକ କବିତା ସଂକଳନରେ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି? ନା ଅପସନ୍ ଖ 33ଟି। 20 ଫେରି ଚାହିଁଲେ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? 65, 64, 63, 62। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 62ଟି। ଇଏ ଥିଲା ରମାକାନ୍ତକୁ ନେଇ ଆଜିର 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସୂଚନା ପାଇଥିବ। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ, ତାଙ୍କ ସମୟ, ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ, ସମୟ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବ। କେଉଁ କେତେଟା କବିତା ରହିଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବ। 1ରେ 2ରେ କେଉଁ ସିରିଏଲ କରିଦେବ, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାମ ପିଲେ। ତେଣୁ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ନ ହେଇକି ଜଷ୍ଟ ହାଲକାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସିମ୍ପଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନ ଭିତରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ନ ଆଣି ପଜିଟିଭଲି ପଢ଼। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଡାଟା ମିଳୁଛି ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଇଏ ତ ଥିଲା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ, ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୁମମାନେ ଏଥର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲାଗିଯାଅ। ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।